Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Ja sam Radoslav i u današnjem videoklipu mislim da ćete vidjeti nešto vrlo interesantno, a to je vršidba maka, ali ovaj put sa mojim kombajnom, sa New Hollandom CX 5090 i znači to je operacija koju prvi put u životu radim. Mak nikad nismo radili sa New Hollandom, čak ni Mire koji je sve žive kulture probao. Sad pokušali smo da podesimo kombajn kako smo znali, znači smanjili smo sita, smo zatvorili na jedinicu i gornje i donje, predsito smo skroz zatvorili, smanjit ćemo obrtaje vetra na minimum minimuma, nama je tu labav kaiš, tako da možda još malo padnu, pošto nam je kaiš taj istrošen loš. I sad je obrtaj i doba stavit ćemo na 600, tako da nam je sad samo kritičan ovaj vetar. Znači, samo vetar mu po meni možda napravi probleme, zato što ne znam da li možemo da ga ugasimo totalno, pošto ovi naši drugari kojima radimo, oni sa njihovim kombajnom, s onim klasom Medionom, ako ste gledali od prošle godine klip, oni ugase skroz vetar. Evo, krećemo u ovu avanturu sa makom. Otvorena ili zatvorena? I može skroz otvorena. Oni skupljaju skroz smeće ono u svojem. Ne, skroz zatvorena. Ne znam, valjda skroz zatvorena. Evo sad smo namestili, vetar smo ugasili, skinuli smo kaiš, prosipanja nema nazad, međutim bunker tu ide koje čega, to jako prljavo izgleda i ne znamo da li je to dobro, tako da morat ćemo sačekati da dođe neko od ovih koji se bolje od nas razumu. Nema sad ništa. Posle onog početka morao sam hitno nešto da odem, imao sam neka neizostavna posla i ovdje možete vidjeti prvu njivu, ova koja je tu oko 2,5 hektara. To je Mire uspješno završio. Ja sam tu za moment prošao kada je trebao da pređe na ovu njivu, sad vi niste vidjeli, vidjet ćete po ovom zelenom, to je bila parložina od 1,5 metra trave i Mire je tu napravio jednu ozbiljnu grešku, ja mu nisam rekao, on nije pazio i on je krenuo da vrše isto sa sečkom ovo. Naravno, ova korovina mu se preprečila i tamo vidite verovatno na onom kraju eno gomila ogromna. Znači napunio je pun kombajn ovog korova, nije moglo uopšte da ulazi u sečku, zagušio je kombajn i više od sat vremena su odgušivali kombajn, znači neverovatno da to nije shvatio da treba da ugasi sečku i da samo izbacuje to. Eno vidi se da ima puna dubrava. Uglavnom uspeo ovo da uradi ovih 50 ari, ovdje ukupno ova 2,5 hektara, znači ova 3 hektara i sada ćemo ići da vidimo gdje je to iskipovao Mika, kako to izgleda i da ih pronađemo, da vidimo dokle su stigli, na kojoj su njivi i kako sada dalje ide posao, pošto ne zovu, verovatno ide dobro. Evo, to su ove prve sa suve njive. To je taj mak, onako dosta prljav.
izmešan sa tim otpacima, kako da kažem, sa čaurama. Naravno, to će oni poslije da provejavaju, rede i dobit će se čist mak koji će se pakovati u neke vreće ili u šta već. A ona tamo verovatno gomila, pretpostavljam, to je ovo sa ove njive što je bio ovaj parlog, da boji se da se to ne upali, pa verovatno su tamo iskipovali da lakše mešaju i prate stanje. Uglavnom sad idem da ih pronađem pa ćemo da vidimo kakva je situacija. Uglavnom, evo vidite koliko su do sada navrli. Tu ima sad, ja ne znam, 3 prikolice valjda. Uglavnom, tu negdje mora da su u blizini. Izgleda su i ovu njivu uradili. Rekao bih po tragovima. Znači ovdje ima možda 1,2 hektara. Idemo dalje da vidimo gdje su ti momci makovnjače. Ne vidim kombajn. Aha, evo ovdje su. Ovdje je neka velika parcela. Dobro. Samo neka cepaju, sad ćemo probati dronom da snimimo malo. Da imamo neki zanimljiv ugao. Taman imamo ovu travu da stanemo na nju. Evo vidite ih tamo. Upravo kipuju majstori. Prelaz sa žita u mak smo uradili, kako kažem, u hodu, u letu. Podešavanja također radimo u hodu, kao što možete vidjeti. Vidjet ćete na kraju kada je sve dobro podešeno kako izgledaju parametri. Uglavnom, mi smo razumeli, znači došli smo ovdje prvo da pomognemo zato što su najavljivali kišu, bilo je jako bitno da se mak pre kiše uradi i koliko smo mi shvatili, najbitnije je da se taj mak skine i da se što je moguće manje prospe, a nečistoća nije bitna pošto se on svakako kasnije redi u potpuno drugim uslovima u šupi, tako da je bilo bitno samo da se ono vrše bez obzira na prljavštinu. Ovo je samo đubre neko. Ovdje je loš mak. Ovo je onaj salmonik. Ko zna koliko godina niče. Ovdje vidite Miku u prevozu kako vozi sad njive do onog podnog skladišta koje sam vam već malo pre prikazao
i on tamo to ode brzo, iskipuje, vrati se i tako da može se jednom prikolicom da radi, druga stoji zmajevka u rezervi i za sada to ide kako treba. Nema još neku tako da vam si kapitu. Ne bi rekao. Evo vidite sad ovdje malo manje ima ovog samonika, ali je dosta rijedak mak i ima ove velike neke trave, nekog zelja, šta ja znam šta je. Nemamo s ovim velikog iskustva, vidjeli ste onu malo prije gomilu što sam vam pokazao, što nam je zagušio kombajn, tu smo jako puno vremena izgubili. Evo vidite kakav je Mire, on je morao da odgušuje. Tu su njih trojica, četvorica odgušivali sigurno sat vremena. I sada kao normalno nešto ide. Još mu se malo, šta se rekao, u bunkeru ostaje. U bunkeru malo guši. Neće da curi, naravno vidjeli ste kakva je to mešavina smrvljenih glavica, stabljika i maka. Evo vidite i parametre. Stalno nam sija greška sa vetrom, pošto smo morali da skinemo kaiš od vetra. Mire ide od 3,5 do 4,5 km/h, zavisi od gustine maka. Ovo ostalo smo vam sve rekli, znači brzina bubnja je 500 obrtaja. Otvorio je na 18 mm top korpu kako hoćete, a ovo je sve ostalo standardno. Šta? Nula. Šta nula? Sita. Da, sita smo zatvorili skroz, to sam vam rekao još tamo na početku. Nismo imali ACS podešavanja, pa smo na Miretovo iskustvo i demone i ono kad smo radili onu uljanu repicu, što su ACS podešavanja bilo, to je bilo totalno bez veze, ali on je bio posle podesio lepo, kako kažem, na pamet sita, pa je sve išlo dobro. Sad ovo, koliko toliko, vjerovatno bismo mi mogli ovo čistije da radimo, ali bismo morali da imamo taj set za male obrtaje vetra, mi to nemamo, pa smo morali skroz isključiti vetar i sad radimo kako moramo. Možeš još tamo malo naprijed, ovo ti je sve puno. Samo još možeš prednje one lote. Trebao da on stane pa da pri kraju osciliram i brzinom i onda me jebe. Ode on. Ovaj samorik je baš loš. Halo. Pa ide, je bilo ovdje je sad neki gadiluk isto, imali su ono njaki zagušili. Morali su da isključe sečku, ne prečava, jebi ga i ne upada lepo u sečku i imali su punu Dubravu, su napuni kombajn. Pa su sat vremena odgušivali, eno Neđa je crko.
Evo sad rade bez sečke i ide dobro, ali vidio sam gubili su sigurno 3 jutra bi još uradili. Evo sad ovu veliku njivu završava Mire. Evo sad smo stigli na ovu zadnju njivu od nekih 5 hektara. Nadamo se da ćemo ovo uspjeti da dovedemo do kraja. Evo već vidite da polako sunce zalazi. Mire je započeo njivu. Ovdje ima također ovog samonika. Mika će sada ići ovo da iskipuje, ne čeka baš punu prikolicu. Uglavnom ako ovo uspijemo danas završimo, ostaće nam još malo više od hektar za sutra. Pa i ako padne kiša neće biti velika šteta. Izgleda se polako nevreme približava. Vidite tamo u daljini kako seva, ne čuje se još grmljavina, seva na jedno 20-30 km od nas. Evo vidite, vidjet ćemo da li će doći do nas. Mire vrše, ne odustajemo još, komarci napadaju. Mika je tamo u pola brega, ove su duži, blizu 600 metara. I kipuju u hodu da se što bolje nabije, što više stane. Ostalo nam je ovdje možda još možda još jedno 1,5 hektara. Tako, nadam se da ćemo uspjeti da završimo. Nije uopšte više prijatno. Jeste da nije više vrućina, ali komarci ubijaju. Nešto se desilo s prednjim, desnim i zadnjim, levim ovim radnim svetlom. Komarci ubijaju. Evo vidite kako i dalje to praši, nema rose. I dalje možemo da radimo, nadam se da ćemo sve da završimo. Bog te Mire dobro nešto i vidi. Kao što vidite, ne ide baš sve po planu, pošto smo rešili da ipak probamo da završimo svih tih, koliko ima, 15 hektara. Evo vidite, sad je 10:40 noću, Mire se umorio i morao sam ja da preuzmem, da teram kombajn, on više ne može, ostalo još 1,5 hektara. I sada ja to treba da završim. Ja sam već snimio i onu odjavnu špicu koju ćete sada vidjeti, nju ću premestiti jer je to snimano pred sam mrak. A znači ipak smo ostali nešto duže, Mika i ja. Mika je u prevozu, ja sam evo sada u kombajnu, Mire se umorio, rekao sam vam. Tako da evo ima i noćni radovi, znači pred nevreme da pokušamo da završimo. Evo, vidjeli ste možda kako seva, sad će vjerovatno ponovo. Nema rose, praši lepo i ide, evo ga, sad ste vidjeli kako seva. Uglavnom, radimo. Nadam se da mi je bilo zanimljivo da vidite ove neke detalje, malo je to sve zbrzano, jer imao sam tih problema, nisam mogao normalno da vam snimam.
Uglavnom toliko za ovaj video. Ako do sada niste zapratili moj kanal, zapratite, ostavljajte lajkove, komentare, delite moje video snimke. Vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!